ଆଉ କେତେ ଦିନ କାମ କ'ଣ ହବ? 5 ଦିନ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ 5 ଦିନ ଲାଗିବ। ଆଜି ପଖାଳ ସାଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ହବ। ତ ଚାଲ, ଏବେ ଆମ ଲୋଡ୍ କରିବା ସରିଯାଇଛି। ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ ଜାଗାକୁ ନେଇ ପଳେଇବେ। ସକାଳୁ 6ଟାରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ, ରୋଷେଇ ବି କରିନୁ। ତ ମୋତେ ଏବେ ଯାଇ ଆଗୁଆ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। हे गाइस, मु अभी स्वागत करुच्ची आपण मानक आउ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे। तो गाइस एबे टाइम सकाळ 6टा आइची। मो ड्यूटी को पळे आछि, पिला माने भी ऊपर गले। तो चलो आज देखिबा कौन कौन सब काम अच्छी सारिबा। तो रज पाखे आसुची, नले गाँ को जाई परिबानी काम न सरले। तो चलो देखिबा, पिला माने गलेनी आरी, मो एका रहि जाइछि। जिबा से देखिबा कौन कौन सब काम अच्छी। तो गाइस मु एबे आसी पहुंच जाइछि ऊपरे, देखि पाउथिबे ए जाय काम आसिलानी। मिस्त्री एपटे आसुचंती। मिस्त्री कौन कहिबे का केते दिन काम कोन हबो? 5 दिन। हौ ठीक अछि। मिस्त्री भाई कहउछन 5 दिन लागिवो। तो चलो, टाइम पे जाइछि, काम लागि जिबा, नले रज को जाई हबनी गाँ को। से फर्मार तले खोला हबो कि ना रे थाउ आई तो कहि जिवो ए जिवो दे से आसिलो काटी कुटा देले टुकुडा मुकुडा हे जिवो। अरे हेटा आसी भिड मारी गुडीबा टुकीटा अतले ने कोन करिए जने भिड मारी गुडीबा पुरा टुकीटा। आरे पळे ऊपर पळे आ तले तर किछ काम नाही। हां हलस रे रे काम कोन बसु जा। तो आज जन पिला से भीतर लग जान, देखि पारथिबे। मु जूम कर त मनो देखाइ दउ से भीतरे। देखि पारथिबे एटे छंती। तो गाइस देखि पारथिबे सकाळ सकाळ हम आसी गाड़ी रूम पाखर लागि जाईची। एठू आम आज किसी सामान जीव, तो से गाड़ी आसी सकाल सकाल लगी जाइए। चलो जा फटाफट गाड़ी लोड करदे, बाटर ताको छाड़दे, तापर आम आम कम करवा। तो चलो देरी नक शीघ्र लगी जा। तो गाइस देखि पारथिबे एबे आम लोड करबा सर जाइए, बेसी जगह को नहीं पलैबे। तो चलो एबे आम आम कम करवा। सरला एटा गोटे अच्छी, एटा गोटे नहीं जा। ऊपर को आसे। तो गाइस एबे आसी टाइम 10टा लानी। सकाळ 6टारे पळे आसिथिलु, किछ खाइ नथिलु, रोषेई भी करिनु। तो मते एबे जाई आगुआ घंटा आगु रोषेई करबाक पड़िबो, काहेकि ना पिला गले खाइबे, नले जाइक रोषेई कला बेले आ टाइम हेबन, लेट हे जो बहुत। तो सेति भाई हम पिला माने मते आगुआ पठैछंती रोषेई करबा पई। मु जाउची रोषेई करबी, से माने आसिले खिया पिया करिवे। तो चलो जिबा रोषेई करना लागि जिबा। तो देखि पारथिबे एपटे मु अंडा नहीं आछि दुकान रो, कहीं ना आज पखाल साथी अंडा भुजिया हबो। तो चलो देरी न करी शीघ्र लगी जा रोषेई काम रे। तो एपटे भी देखि पारथिबे अंडा पाई मु सब किछि सामान काटी दे सारछि। तो चलो अब रोषेई रे लगी जिबा, लेट हो जिवो नले। तो गाइस एबे आसी टाइम 3टा लानी, मु एबे उठुछि जिबा यूट्यूब को देखि पारथिबे 3टा बाजिलानी केते खरा आपण मानो देखौछि 3टा बाजिलानी केते खरा।
ଖରା କମିନି 3ଟା ହେଲାଣି ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଖରାରେ ତ ଏମିତି କରୁଛୁ କରିବୁ ଆଉ ଡରିଲେ ହବ ତ ଚାଲ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏପଟେ ଚାଲ ଯିବା କାମ ସାରିବା ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମର ଏ ତଳୁ ଏ ଉପରକୁ ପ୍ଲାଏ ଉଠିବ ଏଇପଟେ ଏବେ ପ୍ଲାଏ ତ ନାହିଁ ଏବେ ସେ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ଆସିବ ଏଇପଟେ ଉଠିବ ତ ଚାଲ ଏବେ ଉଠେଇଦେବା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ତ ସାମାନ ଆମର କାଲି ଆସିଥିଲା ଆଜି ସେ ସବୁ ଉଠଉଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଆମର ଉଠଉଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଯାହା କରୁଛି ଏବେ ଯାହା କରୁଛି କଷ୍ଟ ତ ଗାଇସ୍ ଟାଇମ୍ ଆସି 6ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଜିର କାମ କେତେ ବାଟ ଗଲା ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ପାଇଁ କାମ ଏତିକି ଗଲା ଛାତ କାମ ତ ସରିଗଲା ବାସ୍ ଖାଲି ବାହାର ସାଇଡ୍ ପଟ କାମ ରହିଲା ସେ କାଲି ଆଉ 2 ଦିନ ଲାଗିବ ତ ଦେଖିବା କାଲି ଯାହା ଯେମିତି 2 ଦିନ ଲାଗିବ କରିବା ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଇ କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ସିଡ଼ିଟା ବି ଅଛି ସିଡ଼ିଟା ହବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଡ଼ିଟା ବାଡ଼ିଆ ହେଇନି ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖା ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟରେ ଇଏ ବାଡ଼ିଆ ହବ ତ ଏପଟୁ ଏ ଯାଏ ସରିଯାଇଛି ସେପଟୁ ଏ ଯାଏ ସରିଯାଇଛି ଖାଲି ସିଡ଼ିଟା ଅଛି ବାହାର ସାଇଡ୍ ପଟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତ ଏବେ ଦେଖି ସାରିଥିବେ ଆମ କାମ କେଉଁ ଯାଏ ଗଲା ତ ଏବେ ତ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଲାଣି ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି କି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।